गुड मर्निंग सबाइके। आज के तुम्हारे साथे एक मिनी ब्लग शेयर करब। जानी ना तुम्हारे भालो लागबे किना, किन्तु सबाइके अनुरोध करब आमार এই ভিডিওটা प्रथम থেকে शेष पर्यन्त देखबेन और आमार एकटू पाशे थाकबेन। यदि आपनारा पाशे थाकेन हयतो आपनादेर कोनो उपकार होबे किना आमी जानी ना, किन्तु आपनारा यदि आमार पेजटा एकटू फलो करे लाइक कमेंट शेयर करे देन आमार अनेक बड़ उपकार होबे। तो एटुकुई अनुरोध करब और अनेक आशा निये आमी पेजटा खुलेছি। प्लिज एकटू सबाई आमार पाशे থেকো। जानी ना भगवान आमार कपाले आर की लिखे रेखेছে, तबे एटुकू भालो करे बुझते पारलाम मेये हये जन्म नेওয়া खूब सहज, किन्तु मेये हये जीवने बेঁচে থাকা खूब कठिन। प्लिज सबाई एकटू आमार पाशे থেকো। आमी आमार बाच्चादेরকে निजे हाथे मानुष करছি, तोमरा यदि एकटू पाशे থাকো তাহলে হয়তো আমার বাচ্চাদেরকে একটু পড়াশোনা শিখিয়ে আমি ভালো করে মানুষ করতে পারবো। অনেক আশা নিয়ে পেজটা আমি খুলেছি। প্লিজ একটু পাশে থেকে আমার পেজটা একটু ফলো করে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও, আমি যেন জীবনে একটু বাচ্চাদেরকে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারি। এটুকুই অনুরোধ। ধন্যবাদ সবাইকে। প্লিজ পাশে একটু থাকবেন।